बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है, तोशा खाना क्या होता है और इमरान खान को किस बुनियाद के ऊपर सज़ा दी गई। आज की वीडियो में हम इस बात के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि तोशा खाना किसे कहा जाता है। तोशा खाना को इंग्लिश में स्टेट ट्रेजरी कहा जाता है। ये एक सरकारी महकमा होता है जिसमें हमारे मुल्क के जो हुक्मरान या वुज़रा या दीगर आला ओहदेदार जब दूसरी रियासतों में, दुनिया के किसी भी मुल्क में विज़िट के लिए जाते हैं तो उन ममालिक में हमारे वुज़रा आज़म, वुज़रा या आला ओहदेदारों को जो तोहफे दिए जाते हैं, उन तोहफ़ों को स्टेट ट्रेजरी में या रियासत में जमा करवाया जाता है और उनका बाकायदा अंदराज जो है वो किया जाता है। वो चूँकि रियासत की अमानत होते हैं, रियासत की बिहाफ के ऊपर रियासत के नुमाइंदों को दिए जाते हैं, लिहाजा जो उस मुल्क में जो वजारत ख़ारजा होती है, वजारत ख़ारजा के एहलकार उन तोहफ़ का अंदराज करते हैं और उन्हें मुल्क के तोशे खाने में जमा करा दिया जाता है। और इन तमाम तोहफ़ को तोशे खाने में, जिसको इंग्लिश में हम स्टेट ट्रेजरी कहते हैं, और जो इस जहाँ पे ये तोहफ़ रखे जाते हैं उसे स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहा जाता है और उर्दू में इसे तोशा खाना कहा जाता है। जो तोहफ़े बाहर के ममालिक के बादशाह या वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के ओहदेदारों को, हुकूमती ओहदेदारों को देते हैं, उन्हें फिर तोशा खाना में यादगार के तौर पर रखा जाता है और मुल्की कवानीन के मुताबिक काबीना की मंजूरी से उन्हें बेचा जा सकता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ऐसे तोहफे जिनकी कीमत 30,000 रुपये से कम हो, उन तोहफ़ को जो है वो जिनको वो मिले हैं वो उनको लेकर जा सकते हैं। और ऐसे तोहफ़ जिनकी कीमत 50,000 रुपये से 30,000 रुपये से ज़्यादा हो, उनकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जाती है और उनकी कीमत का 20% जो है वो जमा करवा कर तोशा खाने में, स्टेट ट्रेजरी में वो तोहफ़ा जो है वो वहाँ से हासिल किया जा सकता है, वहाँ से लिया जा सकता है। अब ये अमाउंट जो है अब ये 20% से बढ़ाकर 50% जो है वो कर दी गई है। 2020 से पहले ये 20% थी और इमरान खान साहब ने इसको 50% जो है वो कर दिया, 20% से इसको बढ़ा दिया। आमतौर के ऊपर जो बाहर के ममालिक से, बैरूनी ममालिक से हमारे आला सरकारी ओहदेदारों को जो तोहफे मिलते हैं उसमें महंगी घड़ियाँ शामिल होती हैं, उसमें सोने और हीरे के बने जवाहरात होते हैं, मुख्तलिफ डेकोरेशन के पीस होते हैं, हीरे जुड़े कलम होते हैं, कफ लिंक्स होते हैं, कालीन वगैरह शामिल होते हैं। और ये तमाम तोहफ़ जो हैं वो तोशा खाना में जमा होते हैं और इन तमाम तोहफ़ को फ़रोख्त करने के लिए पाकिस्तान में एक कानून जो है वो मौजूद है। उस कानून के तहत तोशा खाना से या स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट से ये तोहफ़े हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये कानून है कि तोशा खाना में आने वाले तोहफ़ जो हैं वो उनकी नीलामी भी की जाती है और उनका पैसा जो है, उनकी नीलामी से जो पैसा हासिल होता है उसे रियासत के ख़जाने में जमा कर दिया जाता है। और ये नीलामी हर साल होती है, ये क़वायद व ज़वाबित में है। लेकिन चूँकि बैरूनी दौरे इतने ज़्यादा नहीं होते और एक साल में इतने ज़्यादा बैरूनी दौरे नहीं होते कि इतने ज़्यादा तोहफ़ हो जाएं और उनको हर साल नीलामी के लिए पेश किया जाए, तो वक्तन फ़वक्तन जब ये काफ़ी मिकदार में हो जाएं तो फिर इनको नीलामी के लिए जो है वो पेश किया जाता है। और पाकिस्तान में ऐसे तोहफ़े जिनकी वैल्यू 30,000 रुपये से कम है, वो तोहफ़े तो जिन्होंने वो वसूल किए हैं वो ये तोशा खाना से ले सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। लेकिन जो 30,000 से ज़्यादा होते हैं उनकी कीमत का तयन किया जाता है और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बाकायदा इन तोहफ़ों की मार्केट वैल्यू का तयन करता है। इनकी मार्केट वैल्यू को डिटर्मिनेशन करने का जो राइट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। और तोशा खाना कवानीन के मुताबिक
जो तहाइफ बैरूनी ममालिक से हमारे आला हुकूमती अहदेदारों को मिलते हैं, उनके ऊपर पहला हक जो है वो उन्हीं लोगों का होता है, उन्हीं अफसरान का होता है, उन्हीं वज़रा का होता है या उन्हीं आला हुकूमती अहदेदारों का होता है जिनको ये तोहफे जो हैं वो दिए गए हैं। यानी पहला उनका है, और उसके बाद अगर वो ना वसूल करें तो फिर इसको जो है वो सरकारी मुलाजमीन को और फ़ौज के आला अहदेदारों को नीलामी के लिए पेश किया जाता है, और उसके बाद फिर आम आवाम के लिए इनको जो है वो पेश किया जाता है। ये हमने बात की है कि तोशा खाना से क्या मुराद है, और तोशा खाना जिसको हम स्टेट ट्रेजरी कहते हैं ये कैसे वजूद में आता है, और उसमें वो तहाइफ जो बैरून मुल्क से हमारे इस मुल्की सरबराहान को दिए जाते हैं वो स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है में रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में जो है वो नाअहल करार दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए चेयरमैन को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया, और उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त खाली करार दी, और फौजदारी कार्रवाई की भी हिदायत की है। आइन के आर्टिकल 63(1)(1)P के तहत उन्हें नाअहल किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 167 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिस के वो मुर्तकब करार पाए हैं। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि वो उन्होंने दयानतदारी नहीं की, उन्होंने जानबूझकर अपने हक़ाइक़ को छुपाया है, दानिस्ता हक़ाइक़ को छुपाया है, और सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कि चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस जो है कौमी असम्बली के 5 अरकान की सिफारिश के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया, जिसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने जो है जो तहाइफ तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं, उन तहाइफ को सस्ते दामों ख़रीद कर उनको महंगे दामों फ़रोख्त किया है, और उससे हासिल होने वाली आमदनी को अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, ये अदालत नहीं है, अदालत की सरपरस्ती इसके ऊपर नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है कि वो नाअहल जो है वो इमरान खान को इसमें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब जो है वो फ़ाइल किया गया इलेक्शन कमीशन में, उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने 58 तहाइफ जो हैं वो वसूल किए हैं तोशा खाना से, जिसमें ज़्यादातर फूलों के गुलदान हैं, मेज़ पोश हैं, आराइशी सामान है, दीवार की आराइश का सामान है, छोटे कालीन हैं, बटवे हैं, परफ्यूम है, तस्बीह है, खताती फ्रेम हैं, पेपर वेट हैं, और इसके अलावा पेन होल्डर जो है वो शामिल हैं। ये तो वो तहाइफ थे जिनकी वैल्यू जो है वो आम तौर के ऊपर 30,000 रुपये से कम की है, और इनको क़वायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक, तोशा खाना के क़वायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक इमरान खान साहब ने इनको वसूल किया। अब सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा संगीन इल्ज़ाम था जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया। उन्होंने अपने जवाब में ये एतराफ़ किया कि उन्होंने 4 तहाइफ ऐसे ख़रीदे तोशा खाना से जिसके लिए उन्होंने 2,16,00,000 रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में अदा की, और उसमें से जो उन्होंने तहाइफ जो 2,16,00,000 के उन्होंने ख़रीदे वो 5,80,00,000 रुपए में उन्होंने फ़रोख्त किए। इन 4 तहाइफ में घड़ी, रोलेक्स कंपनी की घड़ी, महंगा कलम, अंगूठी शामिल है, और रोलेक्स की घड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं। अब इसमें जो दरख्वास्त गुजार है जिसने इलेक्शन कमीशन में ये एप्लीकेशन फ़ाइल की कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मरतकब हुए हैं, उसमें ये मौक़िफ़ दरख्वास्त गुजार ने इख्तियार किया कि हर माली साल के इख्तिताम के ऊपर रियासत के सरबराह के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि हर माली साल के इख्तिताम के ऊपर वो अपने और अपनी अहलिया के जो असासे हैं, जो आमदन है, उसको अपने जो है वो असासों में डिक्लेयर करे और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में उसको ज़ाहिर करे। लेकिन दरख्वास्त गुजार ने ये इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पे
کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حقائق کو چھپایا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بددیانتی کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے حقائق کو چھپایا. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہ سستے خریدے ہیں اور ان کو مہنگا سیل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حقائق کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. خان صاحب نے ایک رولیکس کی گھڑی جس کی مالیت 38 لاکھ روپے تھی وہ 7.5 لاکھ روپے میں توشہ خانہ سے خریدی. پھر اسی طرح ایک اور رولیکس کی گھڑی 15 لاکھ روپے کی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے 2.5 لاکھ روپے میں خریدی. ایک اور گھڑی اور کف لنکس 94 لاکھ مالیت کے تھے اور خان صاحب نے اس کی نصف رقم ادا کی. جویلری کا ایک سیٹ 90 لاکھ روپے میں خریدا جس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے تھی. اس طرح 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ادائیگی کر کے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے میں یہ تحائف جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کیے اور انہوں نے اچھا خاصا اس میں پروفٹ کمایا. اب ان کے اوپر جو الزام لگا ہے درخواست گزار نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اثاثے جو یہ تحائف ہیں جو توشہ خانہ سے خریدے ہیں یہ قانون کے مطابق خریدے ہیں. اس میں کوئی جو قانون تھا یہ 20% کا قانون تھا کہ 20% اس کی ویلیو جمع ہوگی. عمران خان صاحب نے ہی اس کو 20% سے 50% کے اوپر لے کے گئے تھے اپنے دور حکومت میں کہ اس کو 50% جو ہے وہ کیا جائے. اب خان صاحب نے یہ جو کم قیمت پہ خرید کے سستے اور مہنگے جو فروخت کیے ہیں اس آمدنی کو اپنے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو آئین کا آرٹیکل 62 اور 63(1) کے تحت ان کو نااہل قرار دیا اور یہ نااہلی جو ہے یہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. یہ نااہلی جو ہے وہ وقتی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو خود تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے اور جو خود یہ کہتے تھے کہ جناب یہ توشہ خانہ یہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ امانت ہوتے ہیں اور وہ بددیانتی کرنے والوں کو جو ہے وہ للکارتے تھے اور جنہوں نے توشہ خانہ سے یہ تحائف لیے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرتے تھے اور اب وہ خود ہی اس بددیانتی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق جو ہے وہ مرتکب جو ہے وہ قرار پائے. پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 3 وزرائے اعظم کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو بدنظمی ہے یہ توشہ خانہ میں کے سلسلے میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. ان میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں اور اب اس میں عمران خان بھی شامل ہو گئے ہیں. نیب ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے اپنے دور حکومت میں توشہ خانہ کے قوانین میں نرمی پیدا کر کے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو گاڑیاں خریدنے میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی. ان کے خلاف یہ ریفرنس نیب میں چلا. پھر آصف علی زرداری کے اوپر یہ بھی ایک نیب ریفرنس تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے BMW گاڑیاں جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ حاصل کی ہیں اور لیبیا سے ایک BMW گاڑی خریدی گئی جس کی ادائیگی انہوں نے جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹ جو منی لانڈرنگ کے جعلی اکاؤنٹ سے ان سے کی. برائے یہ ماضی میں پاکستان کے 3 وزرائے اعظم کو توشہ خانہ میں بے ضابطوں کے اوپر مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خود انہوں نے ایک اخلاقی معیار جو ہے وہ سیٹ کیا تھا. وہ خود کہتے تھے کہ یہ جو اسٹیٹ کے جو تحائف ہیں یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے خود ہی جو ہے یہ تحائف جو ہے وہ خریدتے رہے اور بیچتے رہے اور اس کو الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. یہ تحفے ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ مثال دیتے تھے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو انہوں نے بھی سرکاری جو ہے وہ توشہ خانہ سے کوئی چیزیں وصول کی اور ان کو بھی پولیس نے جو ہے وہ پوچھ کی یا پولیس میں انویسٹیگیٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو جانا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اب یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن کمی امکان یہ ہے کہ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہے. اعلیٰ عدالتوں میں اس کے اوپر ریلیف کے چانسز ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. اب اس نااہلی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو میاں والی کی سیٹ سے MNA تھے وہاں پہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. وہ نشست خالی ہو گئی ہے لیکن اب جو 6 حلقے جن میں عمران خان صاحب نے ون کیا ہے
اب ہر حلقے میں الیکشن کمیشن کا تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک الیکشن کے اوپر خرچہ آیا ہے. اب وہ 6 سیٹیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے. یہ تقریباً 42 سے 50 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان حلقوں میں جو ہے وہ کیے. یہ تو خیر عمران خان کا مقصد یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جیتنا تھا، اسمبلیوں میں آنا نہیں تھا، کیونکہ اسمبلیوں سے وہ پہلے ہی جو ہے وہ تقریباً استعفے دے کے باہر آ چکے ہیں، وہ اسمبلی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ الیکشن بیسیکلی انہیں کے لڑنے کا مقصد آئندہ آنے والے الیکشنوں کی تیاری تھا کہ وہ اپنی مقبولیت اور جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ جو ہے وہ دکھا سکیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اب امید یہ ہے کہ پاکستان میں کی ہائی کورٹ میں یہ اپیل فائل کی جا چکی ہے، وہاں پہ آرگومنٹ بھی ہوئے ہیں، اور یہ امید ہے کہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالتوں میں یہ نااہلی جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. یعنی چانسز ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں اس میں عمران خان کو ریلیف فراہم کر دیں. لیکن سوال یہی ہے کہ آپ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور آپ تبدیلی کرتے کرتے جو ہے وہ خود تبدیل ہو گئے، اور آپ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے اور آپ تبدیلی کرتے کرتے خود تبدیل ہو گئے. آپ کے یہ نعرے ہوتے تھے کہ جناب یہ جو تحفے ہیں یہ ریاست کی امانت ہیں، یہ ریاست کو کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان طوائف کو جو ہے وہ خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ان سے جو پروفٹ کمایا اس کو بھی الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا. اب دیکھیں آئندہ پاکستان کی ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان کی نااہلی کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. امید یہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نااہلی ہوئی ہے وہ اسی اسمبلیوں کی 5 سال کی مدت کے لیے ہے. ابھی چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان آئندہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان کی کریڈیبلٹی اور اس کے بیانیے کو جو ہے وہ دھچکا نہیں پہنچے گا؟ تو اس سے کیا دھچکا پہنچے گا اور کیا نقصان ہوا ہے عمران خان کو اس فیصلے سے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے.